Yung idol ni Froilan, si Pia, si, anong first name ni Sonsona? No? Pia is with us already, helping us together with her husband, si Sagi, si Sandy Galamiton, no? From Damkagan, Bukidnon. Si Pia is from Iligan City. And just recently, I think August or September, no? Nag-surrender sila. And ang unang, when they came down, I told them, the couple, na kung sa tinood lang, ikumpara ang kining puso ba, ang sincerity to serve, to sa change for the good of the community, society, ko wala ay dili sayon pildihon. Daghan pa kong malupigan sa among ng mga sundalo. So ang akong sulti sa ila is continue that. I encourage you to continue that, yung desire ninyo to help the communities, to change our society. But then, ang hangyo lang nako is join us. So ako pong gisulti sa ila nga ko nga ayaw po mo basi ko overwhelm mo ba? Inyong tanaw we in government is kung po kayo maayo po. Ikaw pa rin yung yapon sa inyong organization, nagyapon yung mga badlungon, basi mas daghan pa. Pero it's worth it na kita magtinabangay na, let us use government mga programs na to help the communities. And true enough, karon